آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ غیر مسلموں کو مکہ اور مدینہ جانے کی اجازت کیوں نہیں ہے اور کس وجہ سے انہیں منع کیا گیا ہے۔ قرآن میں اس حوالے سے کیا حکم آیا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کریں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ سعودی حکام نے حال ہی میں کون سی مساجد ایسی ہیں جنہیں غیر ملکیوں کے لیے کھول دیا ہے، یعنی کہ غیر ملکی زائرین وہاں آ سکتے ہیں اور مسجد کا دیدار کر سکتے ہیں، مسجد میں موجود چیزیں دیکھ سکتے ہیں اور اسلام کے حوالے سے جو وہاں کی تاریخ ہے اس حوالے سے بھی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن وہ بھی آیت آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جس کے مطابق کہا گیا ہے کہ غیر مسلموں کو مکہ اور مدینہ میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین، اس سے پہلے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کے حوالے سے بھی معلومات حاصل کر سکیں۔ قرآن مجید میں اس حوالے سے سورہ توبہ میں بیان کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اے ایمان والو، مشرک ناپاک ہیں تو اس سال کے بعد وہ مسجد حرم کے پاس نہ آنے پائیں۔ اس آیت کو سن 9 ہجری میں نازل کیا گیا تھا اور یہ کہا گیا ہے کہ اس کے مطابق 9 ہجری کے بعد غیر مسلموں کو اس کے پاس آنے نہ دیا جائے۔ قرآن مجید کی اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ غیر مسلموں کو مسجد حرم کے پاس آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس حوالے سے مختلف قسم کی باتیں کی جاتی ہیں اور مختلف قسم کی دلیلیں پیش کی جاتی ہیں۔ غیر مسلموں کے جانب سے بھی اس طرح کے سوالات کیے جاتے ہیں کہ مسلمان اور ہندو ایک ساتھ رہتے ہیں تو ایسی کیا وجہ ہے کہ جب پورے ایک سال کے بعد مسلمان ایک جگہ پر جمع ہوتے ہیں اور وہاں پر ہندوؤں کو آنے کی اجازت نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ مختلف قسم کے سوالات کیے جاتے ہیں۔ ہر ملک میں کہیں نہ کہیں کچھ علاقے ممنوع ہوتے ہیں جہاں پر ہر کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی، صرف خاص اور مخصوص لوگوں کے لیے وہاں جانا ہوتا ہے اور عام لوگ وہاں نہیں جا سکتے۔ اسی طرح اسلام کے بھی کچھ قواعد و ضوابط ہیں۔ مکہ اور مدینہ مسلمانوں کا مرکز ہے، وہاں پر صرف مسلمانوں کو ہی جانے کی اجازت ہے۔ اس چیز کو اس طرح سے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ جس طرح ایک ملک میں فوجی چھاونی ہوتی ہے، وہاں پر عام شخص کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی، بلکہ وہاں پر صرف فوجی افسر یا فوجی اہلکار ہی جا سکتے ہیں، یا وہ لوگ جنہیں وہاں جانے کی اجازت ہوتی ہے، اس کے علاوہ کسی بھی شخص کا وہاں جانا ممکن نہیں ہوتا، اور اس حوالے سے کافی سیکیورٹی بھی وہاں پر کی جاتی ہے۔ اور اس بارے میں عوام لوگ سوال بھی نہیں کرتے کہ انہیں اندر جانے کی اجازت کیوں نہیں ہے، یا اندر ایسا کیا ہے جو عام لوگ نہیں دیکھ سکتے، صرف ان جگہوں پر وہ لوگ جا سکتے ہیں جنہیں اجازت ہے۔ اسی طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں کی چھاونی مکہ اور مدینہ ہے، وہاں پر بھی غیر مسلم نہیں جا سکتے، مسلمان ہی وہاں جا سکتے ہیں، اور اس حوالے سے غیر مسلم کو مسلمانوں سے سوال کرنا بھی نہیں چاہیے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ وہ وہاں نہیں جا سکتے، کیونکہ مکہ اور مدینہ مسلمانوں کا مرکز ہے، اور وہاں پر مکہ وہ شہر ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے اور اس دنیا میں آئے، جبکہ مدینہ وہ شہر ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا، اور مسلمان یہاں پر حج کرنے کی نیت سے جاتے ہیں، عبادات کرتے ہیں۔ حج ایک اہم رکن ہے اسلام کا، اور ہر مسلمان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ یہ رکن جو ہے اسے ادا کرے، لیکن وہ اس ٹائم ہی ادا کرتا ہے جب اللہ کی جانب سے اسے بلاوا ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر کسی بھی ملک میں جانا ہو تو وہاں کا ویزا ہے وہ لینا پڑتا ہے، اس حوالے سے ہمیں ویزا ریکویسٹ دینی پڑتی ہے۔ اس کے بعد اس ملک کی کچھ پالیسیز ہوتی ہیں اور اس کے مطابق کہا جاتا ہے اگر آپ ان پالیسیز کے مطابق پورا اتریں تو آپ کو وہاں کا ویزا جاری کیا جاتا ہے، اور اگر آپ وہاں کی پالیسیز کے مطابق نہیں اترتے تو وہاں جانے کا آپ کو ویزا نہیں دیا جاتا۔ اسی طرح مکہ اور مدینہ میں جانے کا ویزا بھی ایک ہے جسے کہا جاتا ہے کہ کلمہ، یعنی کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ وہ کلمہ ہے جس کو پڑھ کر مسلمان اس جگہ میں داخل ہو سکتے ہیں، اور غیر مسلم بھی اگر یہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو اس جگہ میں داخل ہو سکتے ہیں۔ ناصرین، اس کلمے کے معنی کیا ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی کہ یہ ماننا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ بات صرف مسلمان ہی مانتے ہیں، ہندوؤں کا اس حوالے سے کچھ اور عقیدہ ہے، عیسائیوں کا کچھ اور عقیدہ ہے، اسی طرح ہر مذہب کا اپنا اپنا عقیدہ ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر ذاکر نائک کا بھی ایک واقعہ ہے، جب وہ ایک مجمع میں موجود تھے، وہاں پر ایک ہندو عورت نے ان سے سوال پوچھا کہ مکہ اور مدینہ میں غیر مسلموں کو جانے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ مسلمان اور ہندو ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ مسلمان ان کے ساتھ کافی اچھا برتاؤ رکھیں تاکہ وہ ان کے اخلاق سے کچھ سیکھیں، اسلام کی طرف آئیں۔ تو اس کی کیا وجہ ہے کہ انہیں اس جگہ پہ نہیں جانے دیا جاتا جہاں پر مسلمان ہر سال بعد جاتے ہیں، وہاں جمع ہوتے ہیں اور اپنی عبادات کرتے ہیں؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کا جواب دیا، انہوں نے کہا کہ میری کتاب میں بھی اس کا جواب موجود ہے، اور اس کتاب کے مطابق
یہ 10ਵੀं गलत फहमी है। यानी कि इस हवाले से उन्होंने कहा कि लोगों को गलत फहमी है कि वो वहाँ पर क्यों नहीं जा सकते। इस हवाले से उन्होंने बात की। उन्होंने अपनी किताब में यही कहा है कि वहाँ पर गैर मुस्लिम नहीं जा सकते, लेकिन जो उन्होंने जवाब दिया वो हम आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि हर मुल्क के अपने अपने असूल होते हैं। मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ, हिंदुस्तान की कुछ जगहों पे मुझे भी जाने की इजाज़त नहीं है, जैसे कि कॉन्टेंट बोर्ड एरिया, वहाँ पर भी सिर्फ मिलिट्री के लोगों को जाने की इजाज़त है। इस बात पर मैं उनसे लड़ाई नहीं कर सकता कि वो मुझे क्यों नहीं जाने देते, क्योंकि वो एक जगह है जिसका एक रूल है। इसी तरह मक्का और मदीना भी मुसलमानों के लिए कंटोनमेंट मोड की हैसियत रखता है। वहाँ पर भी सिर्फ मुसलमानों को जाने की इजाज़त है जो इस्लाम के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका का वीज़ा मिलना भी बहुत मुश्किल है, इसके लिए भी कुछ शराइत हैं। इसी तरह मक्का और मदीना जाने के हवाले से भी कुछ शराइत हैं, और मक्का जाने की शर्त सिर्फ और सिर्फ कलमा है, यानी कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नाज़रीन, इस वीडियो में हम आपको ये भी बताते हैं कि सऊदी हुकाम ने किन मस्जिदों के हवाले से इजाज़त दी है कि जहां पर गैर मुसलमान जो हैं वो भी जा सकते हैं। सऊदी हुकूमत ने मक्का और मुकरमा की 4 तारीखी मसाजिद गैर मुस्लिम ज़ायरीन के लिए खोल दी हैं। सऊदी अखबार ने अपनी रिपोर्ट में ज़राए के हवाले से बताया है कि गैर मुल्की शहरियों को मसाजिद में आने की इजाज़त देने का मकसद उन्हें इस्लामी तहजीब व सकाफत और इस्लामी फ़न तामीर से रोशनास कराना है। ज़राए का कहना है कि मक्का मुकरमा की 4 तारीखी मसाजिद जामिया मस्जिद रहम, जामिया मस्जिद तकवा, जामिया मस्जिद शाह फहद और जामिया मस्जिद शाह सऊद में गैर मुस्लिमों के दाखिले की इजाज़त है। ये चारों मसाजिद में गैर मुल्की ज़ायरीन को आने की इजाज़त दे दी गई है, जिसका मकसद वहाँ पर मौजूद इस्लामी तहज़ीब व सकाफत और इस्लामी फ़न तामीर के हवाले से लोगों को बताना है। मदीना मुनव्वरा में मस्जिद कबा के इमाम और खतीब अल शेख साले अल मगामी ने गैर मुस्लिमों के मसाजिद में दाखिले के हवाले से एक सवाल के जवाब में कहा कि मस्जिद में कोई भी शख्स दाखिल हो सकता है, इसके लिए मुसलमान होना शर्त नहीं है। इस्लाम में गैर मुसलमानों के मसाजिद में दाखिले पर कोई ममानत नहीं है। लेकिन हमने आपको ये भी बताया मक्का और मदीना जो जगह हैं वहाँ पर गैर मुसलमानों को दाखिले की इजाज़त नहीं है। इसी तरह अगर आप सड़क के जरिए मक्का की तरफ दाखिल हों या मदीने की तरफ जा रहे हों, उसकी हदूद में दाखिल होने से पहले आगाज से ही कुछ पहले सड़कों पर आपको बोर्ड लगा हुआ नजर आता है। उन बोर्ड्स पर तहरीर किया होता है कि गैर मुस्लिम का मक्का की हदूद में दाखिल होना और फक्त मुसलमान मक्का में दाखिल हो सकते हैं, यानी कि इन जगहों पर सिर्फ मुसलमान जा सकते हैं, गैर मुसलमान इस जगह पर दाखिल नहीं हो सकते। और फिर वो मकाम ही आ जाता है जहां से साइन बोर्ड अवेजा है, जिसके जरिए लोगों को बताया जाता है कि यहाँ पर जिन्होंने मक्का मदीना जाना है, जो मुसलमान हैं वो इस तरफ चले जाएं। नाज़रीन, उस सड़क पर एक साइन बोर्ड लगाया गया है जिसके मुताबिक कहा गया है कि दाएं जानिब जो है गैर मुस्लिम चले जाएं जिन्होंने ताइफ जाना है, क्योंकि वो मक्का में दाखिल नहीं हो सकते, जबकि जो मुसलमान है वो बाएं जानिब चले जाएं, मक्का मुकरमा की तरफ मुड़ सकते हैं, जिसकी निशानदही जहां जो है वहां बोर्ड्स के जरिए एरो की मदद से की गई है। आखिर ये वो जगह है जहां से मुसलमान और गैर मुस्लिम जो हैं उनकी राहें जुदा हो जाती हैं। गैर मुस्लिमों को कहा जाता है कि वो इस तरफ नहीं जा सकते, वो दूसरी तरफ चले जाएं। हम सब जानते हैं कि मक्का की जो फिजा है वहां पर सिर्फ मुसलमान ही दाखिल हो सकते हैं, और इस हवाले से वहां पर मुख्तलिफ किस्म के बोर्ड्स भी लगाए गए हैं जिससे लोगों को बताया गया है कि वो इस तरफ नहीं जा सकते। जो गैर मुस्लिम है वहां की एक्सप्रेस हाईवेज पर इन बोर्डों को लगाया गया है जिससे लोगों को मदद फराहम की जाती है। गैर मुस्लिमों पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सन 9 हिजरी को ये पाबंदी लगाई थी, जो आज तक अल्हम्दुलिल्लाह बरकरार है। और ये पाबंदी इसलिए लगाई गई थी क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था कि मुसलमानों ने जब उस जगह पर कब्जा कर लिया, पूरी तरह से वहां पर आबाद हो गए, तो अल्लाह ताला ने कहा था कि अब इस जगह पर हिंदुओं को नहीं आने देना। उस आयत के हवाले से भी हमने आपको बताया। उस आयत के क्या अल्फाज थे वो एक दफा आपको हम दोबारा बताते हैं। ये कुरान मजीद की सूरह तौबा में अल्लाह ताला ने कहा है, ए ईमान वालो, मुशरिक नापाक हैं तो इस साल यानी कि 9 हिजरी के बाद वो मस्जिद हरम के पास ना आने पाए। इस आयत से वाज़ेह होता है कि अल्लाह ताला ने कहा कि मुशरिकों का मस्जिद में दाखिला मना है, इसलिए मक्का और मदीना में गैर मुसलमानों को जाने की इजाजत नहीं है। इस वीडियो में हमने आपको उन मसाजिद के हवाले से भी बताया जिसके हवाले से सऊदी हुकाम ने, सऊदी अखबारात ने इस हवाले से तस्दीक की है कि वहां पर गैर मुस्लिमों को जाने की इजाजत दी गई है, ज़ायरीन के लिए वो जगह खोली गई है। और ये बताया जाता है कि उस जगह को खोलने का मकसद ये है कि लोग वहां पर आएं, इस्लाम की तारीख को देखें, वहां पर मस्जिद जो पुरानी और तारीखी मसाजिद हैं उनकी सकाफत को देखें और उनकी तहजीब को देखें और इस्लाम को समझ सकें। नाज़रीन, आप इस वीडियो में अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि हम किस तरह की इस्लामी वीडियोस आपके साथ शेयर करें, आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। इस वीडियो के हवाले से भी अपने राय का इजहार कर सकते हैं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनके नॉलेज में भी इजाफा हो और आपको भी सवाब मिल सकता है, क्योंकि इल्म देना और इल्म दूसरे से हासिल करना एक अच्छी बात है, इससे नेकियां भी मिलती हैं।
नाज़रीन, आज की वीडियो में हमने आपको बताया है कि गैर मुसलमानों को मक्का और मदीना में जाने की इजाजत क्यों नहीं है और किन वजह से उन्हें मना किया गया है। डॉक्टर जाकिर नाइक के हवाले से भी बताया एक वाकया जिसमें उन्होंने एक औरत ने उनसे सवाल किया था, जिस पर उन्होंने जवाब दिया, और उन्होंने क्या जवाब दिया वो भी हमने आपको बताया। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।